मैं चल कर आ रहा हूँ। तुझे साइकिल पर नहीं जाना चाहिए। नो सवारी करनी चाहिए। ठीक है चल आ जाओ। अरे टायर पंचर हो गया। ये तेरा ही काम हो सकता है। हाँ? कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने तो कुछ হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? ना। আশা করি আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সবাই ভালো আছেন। দেখেন আমাদের মিনু, कोई সে কি করতেছে দেখেন। अरे সে দেখেন কি করে, আর আরেকজন দেখেন ওই যে ঘুমাচ্ছে। गरीब किसान के लिए मुफ्त में खाद दे रही है। ওই যে জমিদার ঘুমাইতেছে। तहसीलदार से वापस में मिल गए हैं और वही এই যে দেখেন, बेच रहे हैं। कोई এমনিতে সারাক্ষণ ডাকে, गाँव में बड़े बूढ़े हैं। যখন ভিডিও শুরু করব তখন তারা বাস চুপচাপ থাকে, নিরিবিলি থাকে। परेशान करती है। मेरे এমনিতে ডাকে মিমা মিমা मैं तेरे মিমা। क्योंकि मुझे लगा तू कुछ करेगा। मैं ही बेवकूफ थी। কি হয়েছে? হ্যাঁ, আমার সাথে রাগ করছো? ऐसे ही जिया रे। হ্যাঁ, আমার দিকে পাশাটা দিয়ে রাখছো রাগ কইরা নাকি? কেন? হ্যাঁ, আমার কি অপরাধ বলো? এদিকে তাকাও, তাকাও, একটু দেখাও, আমার বন্ধুদেরকে দেখাও, তুমি একটু দেখো। আসো এদিকে, আসো 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 মিনু, একটু তাকাও। হ্যাঁ, একটু দেখো, একটু দেখাও, क्या ये सच है? जमीन একটু নাচো, একটু নাচো, हाँ, একটু নাচো। सुबह ही मैं अंगूठा लगा कर আসো लेकर भी आया हूँ। আসো ये देख, আসো আসো शुरुआत सही कहने दी। আসো, सरकार गरीब किसानों को একটু मुफ्त দেখাও, একটু দেখাও, একটু মুখটা দেখাও তোমার। वो तुझसे मजाक कर रही होगी। अब क्या सरकार के दाम